Yeah, bro, Efia. Me pacho who si bees no minister and one deputy minister the end na okay. Local government deputy minister. Oh, Reverend Nana J. Boateng. Nana J. Boateng. Also I am to New Jabe North. Na bees no so why you want mo de on one and no mo target no. Efia nyo no kwa na bu no. Ebu MC ka New Jabe North. Maame Ora Comfort Asante. Afina na ma hemfo a omo wakofo di asokore a omo tutu omo ntoma e de kenta kenti papa bi. Omo nyina betena ase. Eja MP any deputy local government minister so sikesi abemaba. Enti asokore community center no. Se so mbe se ni aye no office complex ankasa. Enu nti oba be si 2-story amomo. Na wa bra dwumadi enu ba be hya ase asofo bo mpa ya ye so amen no afia. Ase no wa no obi na achitrom no ba be sane omo ho. Pipe. Just say, now we deputy local government minister, the referee be an ekasi. MC so na the referee be an ekasi. Na ma hemfo we anu ato nto ma fa wiem na che so dibrika. Enya sem ketwa. Na baby a eye wanwa wo mu ni say, baby a no wa no wona oda dwumadi ni koso na ho na nadmo officer e wo New Jabe North omo wo. E to bi ntia say omo ni no we ya tena sesa na enne dwumadi anti say fefe na nan ma hemfo aba na mba be hye dwumadi ase no wa abe sampan program ni nyina ma program no amba so chese obi ambo wakra ho na so for no nya akwanya kan amen no asa no wa de abo papa ase program ni mpo nipa 9 and afia ya rasho mo de aba St Joseph Hospital me abahan ma be hye e ma emergency e no moda oba ba ko ka ho ono ni de mu nye kra me de screen afa no hu nyina ma doctor for eguso boa no e na kokra bi a waje fisha be aduosia enum kwaduoson ono na we be hye mfoni a etwagu na order frem a just nkofo se nsogu ne so ne ade enya senketwa eti deputy local government minister de eja ono so ni membrika tuntutumi bomoden ekohinta baabi asa be kra wo hwe no wo de ka ho kra unhu no and ye sure say ekofem a obefi baabi a ode ne ho akohinta no afi mobro ne scientist asokori krom ho enya senketwa nti obi ato ne dan mu na we bi sa say me ye den mi si ya mi ko dwumadi na ase na mi nya akọ ti mi gina ka ho a nya mi hu ye ne say mbobro wa na afia say ba ho na ba kwa fama so ho e na mi de share card na mi tena mu boko eni sa edi dwuma sa na ndi abonkrofo papa enya asem ketwa afia mo video na aso obi da ho na omo nipa na oda ho a mbobro na buru na ase de sa pepepe opanyina mi si wanya fishia eduosia enum akwaduoso no ono de omu tuafia ne mitri hu sania kese ono na eso mbobro wa no etim na che bi na ma ne da fa no mo se sensuo anwea na kese omu di gu ne so kope obi ntuma agode be se ne so enya senketwa o afia enya senketwa ansa na ekire no omu tumi ebebo enya mosquito spray bi de be fa so a na batumi atebre akokra ne de ne ko ayasabia na bacho mo nim baby o mu free eno wan bo office wonom na community center no omo ho ma yo mo buo kese e ho so na nadmo for office na me ka ho asem no ewo eti obi anti asese munim se no wa ha ana se bees wa ha no e na mo de ye ne o ma na ti ha we de ye ne o ma na ti ha e na omo di bone sa no eti ho ano mo wo na ye se nye bread kan nie ewo mu ankofo ye yi a etumi tu ho no mo na hwe ha no ma ya ne otena yebe pamo mo ne otena yebe pamo mo ne otena ene se MP na deputy local government minister no o makoto ogbo ne so a oni MC cheso o mu hu baabi a o mo cars krampo si no makoto mo ke mo akọ eno wa no ma diduma papa o ma buru nkrofo papa we de ahomete ne ti se a minister o ka se na ebinu ma me ba ko de oda ya sabe minister no ne mpedifo mo he o mo ye esi ade nyame adomo ho beye because me ba ya sabe o mu ni ha na deputy local government minister mi so be ka ko aka etere ya sa no different abi na MC so ono so wakọ nanim kaka wanyi ono so ope obi ba bi na so wakọ hinta na omu ndayo omu ne nam asokori krom ho no na bo omu bu nkrofo do esi anya asem ketwa o enya asem ketwa nti kopem se omu di ombe be spray ho no ma na so ba be pam omu no mingi ndi se be jai sisi a nti kopem so ano be ba fam no so ombe pipi na afi ya hye da bi omu